पदार्थ देखना एक मलुस का बंद हो जाएगा बने इनका पूरा का पूरा अभी कितना पूरा क्या What do you know about it? I don't know if it's playing. If you want to play. Finally, I press it for you. मेटल जो नहीं जाओ पहले मेरा उसमें मेटल देता बाकी लगाओ फोटोसिंथेसिस then same cycle same unit of life cycle babies. Plant growth. Apa sih? Minerals tapi. Apa sih kok? Ini kita. Cell cycle cell के बीच बटे जानते भी बायोमोलेक्यूल्स इसमें कभी बटे जानते हैं भी biological based on photosynthesis data class अभी नहीं कर सकते मेटेरियल पड़ेगा कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन फैट मिल जाएगा
enzymes. दिला था तमने ये आचरण का ऐसे मैडम की पढ़े भी नहीं पढ़िए पढ़ा तो और कॉलेज को और अनंत में morphology of biochemistry, morphology, anatomy, biomolecule, ये तीन बार का फॉर्मूला पढ़े थे क्या? ये तीन बार का पढ़े क्या आपको? लेकिन आप क्या पढ़ेंगे आप ना चला आज भी दिनों का की पैटर्न साथ में प्रकार जूलॉजी क्लास को तो पढ़ा आज जूलॉजी पढ़े भी नहीं अंचना ना अंचा सदिगले बासले से तीन बार का सदिगला ये पाठ खाली घटने से पढ़े हुए कितने पाठ पढ़े हुए मॉर्फोलॉजी की पद्धति को जो पहिला मॉर्फोलॉजी की पढ़े हुए पता ही नहीं वाले मॉर्फोलॉजी रेस्ट पार्ट ये तीन पार्ट से पढ़े दियो तो मैं तीन पार्ट पढ़े देंगे अब तो ये 400 और रेस्पिरेशन और कौन सा था ये होता है आप क्लास तीन नंबर के बारे में मैं एक पढ़ देंगे और पढ़े देंगे पढ़े छोटे क्लास में एक्चुअली नहीं देते नहीं धीरे एक्चुअली कितने मैटेरियल ना हो ना आज मैटेरियल लो इंग्लिश में ले लो और केमिस्ट्री में ले लो दो मैटेरियल में सीधी यू आर साइंस कॉलेज लगे मैटेरियल मेरा कॉलेज नहीं वाली दुनिया पढ़ना ही दियो डिस्क्रिप्शन है प्लान करेगा यार स्टॉक नेक्स्ट क्लास में डिस्क्रिप्शन हाफ पढ़ेगी हाइड्रोजन फोटोसिंथेसिस करते भी है ना ठीक है इक्विवेलेंट ट्रांसफर नहीं इक्विवेलेंट ट्रांसफर नहीं हमको मालूम है केमिस्ट्री से तो इक्विवेलेंट मास अगर क्वेश्चन प्रॉब्लम सॉल्व है सेट थ्योरी कैसे तो ना सेट थ्योरी तो सर पढ़ोगे हैं और जो प्रोजेक्ट एलिमेशन प्रोजेक्ट एलिमेशन हिंदी से कौन सा पढ़ोगे इनवर्स कितने जरा भी पढ़ोगे वो इनवर्स से पढ़ोगे इनवर्स है मनोज है हर है इनवर्स है बोलिए ना तो हर है आओ जो ओ मन का ठीक है हाँ से कोचिंग सेंटर पढ़ने से ना ଭଲ ପଢାଉଛ ନେଲେ କ୍ଲାସ ଭଲ ପଢାଉଛ ଭଲ ପଢାଉଛ ନା ହାପି ଯେମିତି ସବୁ ସିଲେକ୍ସନ କରିବ ଦେଇଦେବି ଆଉ ଯାହା ଯୋଉ ମ୍ୟାଟେରିଆଲ ଦରକାର ମତେ କହିବ ପଢେଇ ଦେବି କାଲକୁଲେଟର ମୋସନ ସର୍କୁଲାର ମୋସନ ନାହିଁ ଗୋଟେ ହିଟ୍ ଫେନୋମେନନ ଦେଇଛି ଆଉ କଣ ଅଛି रोटेशनल फ्लूइड मैकेनिक्स एगुड़ा सब अछि पहली इंग्लिश ग्रामर
हम काढून छाड दଉଛି नेक्स्ट वीक ରୁ ଆରମ୍ଭ ହବ ଆମର ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସ ରୁ ଆରମ୍ଭ ହବ ଆମର ଏଇ ପାଠଟା ଆରମ୍ଭ ହବ ସଞ୍ଜୀବ ଟାର୍ଗେଟ ନେଇକି ଚାଲିଛି ସଞ୍ଜୀବ ନହେଲେ ମୁଁ ତିନି ଘଣ୍ଟା କହିବି ଦିଟା କ୍ଲାସ ଏକ୍ସଟ୍ରା ଦେଇଦେବେ ତାହେଲେ ମ୍ୟାଡାମ ପଢାନ୍ତୁ ନ ପଢାନ୍ତୁ ମୁଁ ଆକୁ ପଢେଇ ଦେବି ସବୁ ରିସର୍ଚ୍ଚ କରିବି ଯାହା ଯାହା ଦରକାର କହିବ ଲାଟେ କହିବନି କହିବ ମୁଁ ଦେବି ଆମ ଗଦାଗଦ ଦେଲି ସକାଳ ପରେ ଆମ ସକାଳ ପରେ ଖାଇ ପକାଅ ନିଏ ପିଲା ଖାଇବେ ଆମର 40,200 ରୋଷେଇ ହଉଛି ଆଉ ଚଲି ଯାହା ପଡୁଛି ଏତିକି ପଳେଇ ଆସୁଛି ଏତିକି ଲୋକ କରିବେ 5,000 ଲୋକ ପାଇଁ ରୋଷେଇ ଡେଲି ଆସିକି 5 ଲୋକ କରିବେ ମ୍ୟାଟେରିଆଲ ଯାହା ବଣ୍ଟା ହଉଛି ବାକି ଜିନିଷ ନେଇ ଆସିକି ଆମ ପିଲା ଖାଇବେ ଆସିବେ ଦେବି ସବୁ ମନେ ଅଛି ପାଠ ମନେ ଅଛି ଲାଷ୍ଟ କୁ କଣ ତମ ଅଣସୁଧିଆ ଆଜି ସାର୍ ଦଉଛି ଫାଷ୍ଟ ଏ ଲାଗିବ ତାହେଲେ ବି ବେଙ୍ଗଟା ପଠେଇଦେବି ଆଉ ବେଙ୍ଗଟା ଦେଇକି ମୋବାଇଲ ଥିବ ପଠେଇଦେବି ଗୋଟେ ଦିପେଜିଆ ମେଣ୍ଟେନ ବେଙ୍ଗ ବିଷୟରେ ମୋବାଇଲ ବି ଦେଇଦେବି ଆଉ ରଙ୍ଗୀନ ମେଣ୍ଟେନ ଗୋଟେ ଦେଇଦେବି ହଉ କେତେବେଳେ ଯାଇଥିଲା ଆଠଟା ମଲୁସ୍କା ତାହେଲେ ସବୁଠାରୁ ଆନିମଲ କିଙ୍ଗଡମ ରେ ଲାର୍ଜେଷ୍ଟ ଫାଇଲମ এটা কোডা কইতো না কো শুভম কইলো কেতে স্পেসিস অছন্তি total animal kingdom রে কেতে animal kingdom রে কেতে স্পেসিস দা 12 class now out of 12 class how many species are belongs to the Arthropoda family 9 lakhs মানে out of 9 lakhs Arthropoda phylum लो ଗୋଟେ କ୍ଲାସ ର ନାଁ ହଉଛି ଇନସେକ୍ଟା ଇନସେକ୍ଟ ମାନେ ଯାଉଛନ୍ତି ସେ 7.5 କ୍ଲାସ ହେଲା ତାହେଲେ ଆମର ମଲୁସ୍କା ପାଖକୁ ଆସ ଯୋଉ ମଲୁସ୍କା ଯୋଉ ମାନଙ୍କର ସଫ୍ଟ ବଡି ଥାଏ ଯେହେତୁ ସଫ୍ଟ ବଡି କୋଉଠି ନଷ୍ଟ ହେଇଯିବ ସେଥିପାଇଁ ଭଗବାନ ତାଙ୍କୁ ଭଲ ହାର୍ଡ କଭରିଂ ଦେଇଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଦେଖ the second largest phylum in animal kingdom underline এটা MCQ second largest phylum mollusca মানে জলজ না স্থলে না আকাশে না টেরেস্ট্রিয়াল হিসাবে মানে স্থলভাগরন্তি aquatic ଭିତରେ କିଛି ଲବଣ ଜଳରେ ଆଉ କିଛି ଫ୍ରେଶ ୱାଟର ଗଭୀର ଜଳରେ ଦେଖିଥିବ ପାଇଲା ଦେଖିଛ ନା ନାଇଁ ପାଇଲା କେନ୍ତା ହେଲା ୟୁନିଓ ହେଲା ଶାମୁକା ଦେଖିଛ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଅକ୍ଟୋପସ ଦେଖିଛ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ମଲୁସ୍କା ଯାଉଛନ୍ତି ହେଲା ଟୋଲିଗୋ ତେଣୁକରି ଏମାନଙ୍କର ଲେଭେଲ ଅଫ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ କଣ ନା ଅର୍ଗାନ ସିଷ୍ଟମ ଲେଭେଲ ଅଫ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ ଆସ୍କେଲିମିଟିସ୍ ପାଖରୁ ଉପରକୁ ସମସ୍ତ ହଉଛନ୍ତି ଲେଭେଲ ଅଫ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ ଅର୍ଗାନ ସିଷ୍ଟମ ଲେଭେଲ ଅଫ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ ଏମାନଙ୍କର ସିମେଟ୍ରି କଣ ନା they are bilateral symmetry ମାନେ diplomatic animal ଏମାନଙ୍କର ସିଲମ ଥାଏ ନା ନାହିଁ yes ଏମାନଙ୍କର ସିଲମ ଥାଏ body covered by calcareous cell ଦେଖିଥିବ ଯେଟା ତମକୁ ତାର ଗୋଟେ ଟାଣ ପ୍ରୋଟିନ ଥାଏ cell is unsegmented with distinct and muscular fold ଆଉ visceral horns ଦେଖିଥିବ ସେଲ୍ କୁ ଯଦି ଭାଙ୍ଗି ଦବା ଗୋଟେ ଗେଣ୍ଡା ଶଙ୍ଖ ଏମାନଙ୍କୁ ଯଦି ଭାଙ୍ଗି ଦବା ତା ଭିତରେ ତାଙ୍କର ହେଡ୍ ଗୋଟେ ଥିବ ଆଉ କଣ ଥିବ ନା ମସ୍କୁଲାର ଫୁଡ ଆଉ ଡାଇଗ୍ରାମ ହେଇଛି ଦେଖ ରାଇଟ ସାଇଡ ରେ ଅକ୍ଟୋପସ ଡାଇଗ୍ରାମ ଗୋଟେ ପାଇନାର ଡାଇଗ୍ରାମ ହେଲା ଗେଣ୍ଡାର ଡାଇଗ୍ରାମ ହେଲା ତାଙ୍କର ହେଡ୍ ଅଛି ହେଡ୍ ଆଉ ମସ୍କୁଲାର ଫୁଡ ଦେଖ ଗୋଟେ ମସ୍କୁଲାର ଫୁଡ ପାଦ ଅଛି ଆଉ ମସ୍କୁଲାର ଫୁଡ ଗେଣ୍ଡା
जो बारे आ करती से बात से रखो तर मस्कुलर तापरे और अच्छी visceral horns. A soft and spongy layer of the skin from the mantle over the visceral horns. ये लाने देखुची तारो यदि गेंदार खोलोपा को भागी दवा ता भितरु कम भागिबो ना गोटे visceral hump hump माने गोटे उद्द भया visceral ये जोटा visceral लगा visceral humps होला ता ऊपर ता गोटे लेयर अछि ता नाम कि mantle layer ता ऊपर लिंक खोलोपा ହେଲା ताले देखो visceral humps ଆଉ କଣ ନା ଦେଖ a soft spongy layer of the skin form a mantle over the visceral humps তাহলে তার ଗୋଟେ ସ୍ପଞ୍ଜି ଲେୟର ଟେ ଥାଏ ଯୋଉଟା କି ଆମେ ତାକୁ ସ୍କିନ୍ ସହିତ କମ୍ପେୟାର କରିପାରିବା ତାକୁ ଆମେ କହନ୍ତି କଣ ନା mantle ହଁ the space between humps or mantle called mantle cavity in which finger like gills are present कि aquatic form ମାନଙ୍କର respiratory organ के gill ତ ସେଟା କୋଉଠି ଥାଏ ତାଙ୍କ mantle ଆଉ କଣ ନା visceral humps ମଝିରେ ଥାଏ बुझिपालो visceral humps of mantle ମଝିରେ ଯୋଉ space ଥାଏ ଯୋଉଠି gill ଥାଏ they have respiratory as well as excretory function the anterior head region and the sensory tentacle देखो ସମସ୍ତଙ୍କର tentacle ନଥାଏ लोलिगो किंवा ऑक्टोपस ଏମାନଙ୍କର tentacle ଥାଏ the anterior head gala and sensory tentacle mouth contains a hide-like gastric organ or heading ତାକୁ କହନ୍ତି ଗାଡୁଲା ବୁଝିଗଲାରେ ଦେଖିଥିବ ଗେଣ୍ଡା ଗେଣ୍ଡାର ଯୋଉ ଆଙ୍କର ଗେଣ୍ଡା ଦେଖିଥିବ ଯୋଉମାନେ ମସ୍କୁଲାର ଫୁଟଟା ଖୋଲି ଦବ ଯଦି ହାତ ଖୋଲି ଦବ କିମ୍ବା ତମ ଗୋଡ ଲାଗିଯିବ ନା କାମୁଡି ଦବ ତାମାନେ ସେଠି ଗୋଟେ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଅର୍ଗାନ ଚୋବେଇବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଅର୍ଗାନ ଦିଏ ଥାଏ ତାର ନାଁ ହଉଛି କଣ ଅଣ୍ଡରଲାଇନ କର ରାଣ୍ଡୁଲା ରାଷ୍ଟ୍ରୀ କାମୁଡେ এই বাটে চোবাଏ এই বাটে পাটি দান্ত রান্ডুলা কম্পারেটিভলি they are usually dioecious মানে monoecious নেই কি bisexual হয় মানে dioecious তার মানে male or female completely separate they exhibit sexual diversity মানে alga male or female completely separate মানে dioecious বা unisexual unisexual koni dioecious bisexual koni monoecious বা halka different তারপরে আসো ଏମାନଙ୍କର diet development ମାନେ ଅଣ୍ଡା ଦିଅନ୍ତି ମାନେ ଅଣ୍ଡା ଦିଅନ୍ତି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଅୟଷ୍ଟର ମାନେ ଶାମୁକା ଗୋଟେ ଗୋଟେ ବର୍ଷରେ 60 ମିଲିୟନରୁ 80 ମିଲିୟନ ଅଣ୍ଡା ଦେବେ ଯଦି ସବୁ ଅଣ୍ଡାରୁ ଶାମୁକା ହେବେ ତାହେଲେ 200 ବର୍ଷ ଭିତରେ 7ଟା ପୃଥିବୀ ତିଆରି ହେବେ ଶାମୁକାରେ ପୃଥିବୀ ଖାଲି ଶାମୁକା ହେଲା ଗୋଟେ ମାଛ ମିଲିୟନ ମିଲିୟନ ଅଣ୍ଡା ଦିଏ ଯଦି ସବୁ ଅଣ୍ଡା ମାଛ ହେବେ ତାହେଲେ କୌଣସି ନଦୀ ମାଛମୟ ହେଇଯିବେ ସେଟା ଘଟୁଛି କି ମହାନଦୀ ମାଛମୟ ନା ଭାଇ ସେମାନେ ଲଢୁଛନ୍ତି ସଂଗ୍ରାମ କରୁଛନ୍ତି ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ତେଣୁକରି ମନେ ରଖିବା କଥା ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଟିକେ ଦେଖ ପାଇଲା ପିଲାଦିନ ଦେଖିଥିବ ଆପଲ ସ୍ନେକ୍ ଆପେଲ ଭଳିଆ ହେଇଛି ପାଇଲା ଦେଖିଛ ନା ନାଇଁ ପାଇଲା ଗେଣ୍ଡା ପିଙ୍କଟଣା ହଉଛି ଅୟଷ୍ଟର ଦେଖିଛ କିଏ ଚିଲିକା ଯାଇଛି ଚିଲିକା ଯାଇଛି କୋଉଠି ଲାଗେ ଚିଲିକା କାଇଁ ଯାଇଛ କୋଉ ପଟକୁ ଯାଇଛ ଏପଟ କୋଦିପଟା ହାତପଡା କୋଦି ମାନେ ହାତପଡା ପାଖକୁ ସି ମାଉଥ ଯାଇଛୁ ସି ମାଉଥ ଅଛି ଡଙ୍ଗାରେ ଯାଆନ୍ତି ଏଠି ଯିବ ଶାମୁକାକୁ ପିଟିଦେବେ କହିବ ଯୋଉ ଶାମୁକା ପିଟିଦବ ସବୁ ପଥର ଅଷ୍ଟରୀ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି କଲ ମୁକ୍ତା ବାହାରେ ନାଇଁ ସେଇଗୁଡା ଏଠୁ ବାହାରେ ପିଙ୍କଟଣା ହେଲା ପିଙ୍କଟଣା ହଉଛି କଣ ତାର ବଲ୍ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଭାଗ ହଉଛନ୍ତି ମିକି ବଟୋ
विकी मोटो जो पॉलिश को सामुका तो मुक्ता बाहर जाती हो मुक्ता तो हरा करी पिनंदी क्या नहीं से मुक्ता ଆଉ ସେପିଆ ଟା ପଡେ ପରିକାରେ ତାକୁ ଡାକନ୍ତି କଟଲ ଫିସ୍ ତାର ହେଲା କଟଲ ଫିସ୍ ମାନେ ଲାଗୁଛି ତମକୁ କଣ ମାଛ नो ଏମାନେ ହଉଛନ୍ତି ସେପିଆ ମଲସ୍କା କୁହାଯାଏ କଟଲ ଫିସ୍ ଲଲିଗୋ ଲଲିଗୋ କହନ୍ତି सी स्क्विड ଆଉ ଅକ୍ଟୋପସ ଦେଖିଛ ନାଇଁ ଇଙ୍କ ବାହାର କରି ତାକୁ କହନ୍ତି ଡେଭିଲ ଫିସ୍ ହେଲା अमेजिया सी हेयर डेंटलियम टॉक्सेल ଆଉ ହଁ ଡାଇଟୋପ୍ଲୁରା ଡାଇଟନ ଏତିକି ମନେ ରଖିବ ये देखो कोड का भी मने रखिया କଥା ମନେ ଥିବ କୋड के बुझी पारना थोड़ा कैरेक्टर अच्छी लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बॉडी प्लान और मेटाबॉलिज्म इमाने मेटाबॉलिज्म ଦେଖାନ୍ତି ନାହିଁ मेटाबॉलिज्म বা segmentation body divides into different segments the characteristic features of three phylum गोटे होची कोन ना थ्रोरा phylum देखाए अनेलिया देखाए और कोराटा देखाए माने मनुष्य देखाती देखो 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 तापर एकाई इलेक्ट्रॉन नबाटा बुझबा तापरे हेमिपोराटा कोराटा देखो कोई जूलॉजी तक एंड करवा नेक्स्ट कंटिन्यू करवा पूरा डाउट अछि देखो तारा माछ विषय रे दिबा देखो रीडिंग में दोना रीडिंग करो न्यूज़पेपर पढ़ला बळा रीडिंग में पूरी रे बुझी पारना अंडरलाइन अनुसा राष्ट्रीय गंगा या नीचे बार-बार पढुची राष्ट्रीय गंगा हेड मस्कुलर फॉर नेचुरल्स body of parts also bilateral symmetry diploblastic coenomates ସବୁ diploblastic animal ମାନେ coenomates slow କିନ୍ତୁ ସିଲୋ ମାନେ ତାର ବଡି ଗ୍ରାଭିଟି ଏଲିମେंट ତାର ବଡି ସ୍ପେସ ଥାଏ କିନ୍ତୁ platy element is the only diploblastic animal with the coenomates na mane rakho repeat होती function ला ठीक ଅଛି ଦେଖ ଆର ଡାଉଟ ରହିଲା କି ଚନ୍ଦନ ସାରା ଥିବେ ପଡିବେ ଚନ୍ଦନ ସାରା ଗଲେନି କେତେ ଘଣ୍ଟା ପାଇଁ ଆସିଲେ କେତେ ଗଲେ କୋଉଟା କେତେ କୋଉଟା କୋଉଟା ठीक है एके नंबर मांगा तारा माछ देखियो तारा माछ ହେଲା ଏକିନ ମାନେ ସ୍ପାଇନ୍ସ ତାଙ୍କ ବଡି ଛୋଟିଆ ଛୋଟିଆ କଣ୍ଟା ଭଳି ରହିଥାଏ ତାରା ମାଛ ଦେଖ ତାରା ମାଛ ତାର କେତେଟା ଆର୍ମ ରହିଥାଏ ନା 5ଟି ଆର୍ମ ହେଲା ମନେକର ତାର କି ସବୁ ଯାଉଛନ୍ତି ନା ଷ୍ଟାରଫିश ଯାଉଛି सी अर्चिन ଯାଉଛି सी लिली सी क्यूकम्बर ଆଉ बेटल स्टार ଏଇ ମାନେ ଯାଉଛନ୍ତି କଣ ଆକେଇନ ଧର୍ମତା देखो ये एनिमल the endoskeleton is calcareous ossicle तो गली हमें भाबु जल्दी से डर बॉडी ब्रेड्स ताको भांगिले ता बॉडी भीतर कोन कैल्शियम कार्बोनेट रे गठित हेतिबा calcareous कोन ना हमर ossicle थाए ossicle माने बोन अंदर ना हो तो ossicle बोन में बोन भर सॉफ्ट थाए तबरा सो आरो माने मेराई एक्सक्लूसिवली थाए माने समस्ते कोडी रहती समुद्र रे रहती अंतर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कोन ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हला एमाने कोन एकिनोर माने बहुत टाइप ऑफ सिमेंट देखंती नियम को जे से माने बायलैटरल सिमेंट देखिया कथा
कहीं तथा पूर्व तो बायलैटरल सिमेट्री देखो दिल्ली तथा बायलैटरल सिमेट्री को फाइल पुष्टाने ये थी ना प्लाटी में को आरंभ में गला बायलैटरल सिमेट्री रेखिनो निर्माण था बायलैटरल सिमेट्री था लाभा दिखाई अंतर नहीं गला को समाने कोनो ना सिमेट्री पेंटारेडियल एटी मॉलस्क का आवड़ करना भूल गली पहला पहला तो देखो गेंदा मानक तो बॉइलिंग है बॉइलिंग है ना गेंदा है कारण भूल न जाए गेंदा मानक को हमें सिमेट्री जब देखिबा बायलैटरल सिमेट्री कोई परिबा नाही कारण असिमेट्री केनता लाभा देखाए बायलैटरल सिमेट्री होला दाखल में को किछि गास्ट्रोपोड मनुष्य है मनुष्य मानक क्लास कराई थी गास्ट्रोपोड सेकंड पड़ा को कराई थी ಈ ಗಾಸ್ಟ್ರೋಪಡ ಮನುಷ್ಯ ସେମାନଙ୍କର ଲାଭ ହେଉଛି ବାଇଲେଟରାଲ ସିମେଟ୍ରି ଆନ୍ତର୍ନିର୍ଭର ସେମାନେ ଆସିମେଟ୍ରି ହେଲା କାହିଁକି ତାକୁ ନେଇକି ପକେଇଥିଲା କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଏ ଆସିମେଟ୍ରି କାହିଁକି ଡ୍ୟୁ ଟୁ ଟର୍ସନ TORSON टर्सन with physics was rotation of circular body parts about 180 degree ताको कौनते टर्सन बुझला के देखो टर्सन এটা মলস্কার কথা কইনি কিন্তু আমি প্রয়াস একাইনোর লেভেল অফ অর্গানাইজেশন অর্গান सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन माने पेंटा रेडियल सिमेंट देखाते रेडियल सिमेंट दी प्रकार कोड होती दीटा रेडियस से भाग करी हो बदला समान भाग करी हो और पांचटा रेडियस से भाग करी हो तबे कहबो कोडे स्टार फिश को किने पांचटा रेडियस से भाग करी हो सेटा देखितली स्टार फिश एमिति आर्क सब देखो स्टार फिश माने करो आर्क सब एमिति हो एमाने एमती गोटे रेडियस से भाग करी हबो एमाने गोटे रेडियस से भाग करी हबो एटा माने गोटे रेडियस पंच भाग एमिति गोटे समान भाग एमिति गोटे भाग एमिति समान भाग एदाला 1 2 3 4 आउर भाग पूरा हबो इधर 5 1 2 3 पांचटा समान भाग परिणुची तंग दी पेंटा रेडियल सिमेट्री जो रेडियल सिमेट्री लिखाई थी कौन आगे लिखिनो माता रेडियल सिमेट्री ये लिखि दियो पेंटा रेडियल सिमेट्री अडल काइनो माता पेंटा रेडियल सिमेट्री But larva are bilateral सिमेट्री larva ସେମାନେ डिप्लोब्लास्टिक ना डिप्लोब्लास्टिक पाठ कोची नियम कोची कोन डिप्लोब्लास्टिक काहेकि ना डिप्लोब्लास्टिक एनिमल हमर एकाइनो वाटा खाली रे अपूर्व प्लाटिना को आरंभ में डिप्लोब्लास्टिक एमाने डिप्लोब्लास्टिक एनिमल एमाने सिलोम ना नहीं एस सिलोम आरंभ में अनिविरा तत्व आजकल में देखो जी स्लोस्लोमेंस अनिलिडा प्रकरो अनिलिडा अथब्रा मलस्का एकेनर माने कोडाटा हेमी कोडाटा समर्थन सिलोम आछि तापर आसो डाइजेस्टिव सिस्टम इनकम्प्लीट माने माउथ लोअर ला वेंट्रल कोटे स्टार की सेंटर अछि ता तळ पडेगा माउथ ऊपर पड़े अनस देखो लिखा है कि डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट का माउथ अच्छी अनस भी अच्छी माउथ ऑन लेफ्ट वेंट्रल साइड अनस अपर साइड मोस्ट डिस्टिंक्ट फीचर ऑफ एपिनोडर्मा का कोन एटा वेरी इंपोर्टेंट अंडरलाइन करो वाटर मस्कुलर सिस्टम इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ एकाइनोडर्मा का माने लिखो ये कौन काम करे इंडिविजुअल अंडरलाइन लोकोमोशन करे फूड कैप्चरिंग करे और फूड मटेरियल ट्रांसपोर्ट करे रेस्पिरेशन करे एस्टिमुलेटरी सिस्टम इज एब्सेंट एमाने सेक्स एबारे मेल और फीमेल
completely separate. Our sexual dimorphism ଦେଖାନ୍ତି male and female completely separate. ଏମାନଙ୍କର reproduction sexual. ସେମାନେ asexual reproduction କରନ୍ତି ନାହିଁ. Yes. Asexual bracket ରେ asexual reproduction is also found. Asexual reproduction. ଏମାନଙ୍କର asexual reproduction ଅଛି. ତାହେଲେ asexual ମାନେ କଣ reproduction करे? Asexual. କୋଉ ଟାଇପ ର? fragmentation. Fragmentation ଦେଖନ୍ତି asexual ମାନେ fragmentation ଦେଖନ୍ତି ଏମାନଙ୍କର fertilization usually external water marine water ସମୁଦ୍ରରେ ବି external ବଡି ଭିତରେ ହୁଏନି development in the development in the ଯାହା ବି class stage plasma undergoes metamorphosis to become adult. Tadi kalau kita देखो example उड़ा देखो Asteria ये starfish है तारा मच्छर है Echinus ये sea और tea sea और tea नाम का कारण पड़ी तो सेकेंडरी रिजल्ट पढ़िबा और नाम सब फ्रेम मध्य में गोटे आसीबो योडा पढ़ोली ए तबले हमर फर्टिलाइज मान पढ़िबा तबले फर्टिलाइजिंग एक्टिविटी रिएक्शन दे तले प्रेजेंस ऑफ फर्टिलाइजिंग इन द sea of either presence of fertilizing in the egg of sea or tea here in tea it is either ada mate kaina terma tale kira mata sea or tea Antedon A C lily Cucumaria A Cucumaria T Octa Cucumaria T Cuculo Pajaro A C Ipama Samudra Samudra Kakuri Kakilo Samudra Ophiura होती Middle Star नहीं साका कपड़े साला काबरा तो हेमी पड़ता हेमी पड़ता तबला ची हेमी पड़ता एना अब एग्जांपल माने रखिबो एग्जांपल बहुत मूल्यवान तमुजे कहबा जे ननपड़ा माने एना ननपड़ा माने जो ननपड़ा रखी परिसरा पाखरो के किलोमीटर पर्यंत समस्त ननपड़ा तो बोले अब एग्जांपल जे पालन प्लस साको प्लस देखो एमी माने हाफ पड़ा माने नाटक जो माने हाफ नाटक है अने अनादा नाटक फुल डेवलप नाटक है মানে নাটক করতে জানো নাটক না হাফ ফুল বিধি নাটক নাটক কো নাটক হচ্ছে পুরা হার্ড স্ট্রাকচার जोटा कि बॉडी ভিতরে থাকে बॉडी को स्ट्रेंथ बॉडी को लगाए ଆମର ନାଟକ ଇଜ କନଭର୍ଟେଡ୍ ଇନଟୁ ଭର୍ଟିବ୍ରାଲ କଲମ ମେରୁଦଣ୍ଡ ହେଇଛି ଯଦି ମେରୁଦଣ୍ଡ ନଥାନ୍ତା ହାଡ଼ ନଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ଆମେ କଣ କାଣ୍ଡୁ ଭଳିଆ କୋଉଠି ପଡି ଯାଇଥାନ୍ତେ ନାଇଁ କି ଅଖା ଭିତରେ ପଶିକି ଯାଇଥାନ୍ତେ ତମରି ନାଟକ ମାନେ ବୁଝିପାରିଲ ତ अंतर आधा आधा नाटक देखो एमी कोराटा मतलब एलियर कंस्ट्रक्ट द सॉफ्ट फाइलम ऑफ फाइलम ब्रांड तो जी आपको आम बेले आमे पढिसलो जे एमी कोराटा ଗୋଟେ फाइलम ର रैंक पाइ नथला ऑब्वियसली ଗୋଟେ फाइलम रैंक नवा नवा राज्य केरी जे राजस्थान राज्य देरी होनी जेमि एमी कोराटा ଗୋଟେ फाइलम रैंक पाइछि आगुरु कोराटा फाइलम ର ଗୋଟେ सॉफ्ट फाइलम था एमी कोराटा बट नाउ इट इज प्लेस्ड as a separate phylum under Nanoprana. The phylum consists of small group of worm-like marine animals, marine. At the level of organization, at the system level of organization, need bilateral symmetry. देखंती, हमारे diploblastic animal.
মানে সিলোমেট না সিলোমেটস মানে সিলোমেটস দেখো ডায়াগ্রাম দিচ্ছি দেখো এই নলকোড়াটা মানে কোড়াটা কি কনভার্ট হলে তাহলে নলকোড়াটা মানে কি হেমি কোড়াটা হলে হেমি কোড়াটা ডেভেলপ হয়ে কি কোড়াটা কেতে ইভোলুশন জৈব বিবর্তন ସମୟରେ କିଛି ଅର୍ଗାନିଜମ ମାନେ ଯେତେବେଳେ ତା କୋପର ଅର୍ଗାନିଜମ କୁ ଡେଭଲପ କରନ୍ତି ଗୋଟେ କନେକ୍ଟିଂ ଲିଙ୍କ ବାଟ ଦେଇକି ଯାଆନ୍ତି ତାମାନେ କନେକ୍ଟିଂ ଲିଙ୍କ କାହାକୁ କହନ୍ତି ତା କନେକ୍ଟିଂ ଲିଙ୍କ ଆର୍ ଦୋଜ ଅର୍ଗାନିଜମ୍ସ which undergo little change which possess the characters of two successive groups during the course of evolution जैव विवर्तन समय किसी ऑर्गेनिज्म माने ताकर तळ ग्रुप ऊपर ग्रुप माने मानकर कैरेक्टर ता बहन करिनांती जेतले नॉनपोरेटा माने कोडा थले तबे हेमी कोडाटा पालन ग्लोबल प्लान कनेक्टिंगली ला माने हेमी कोडाटा माने आगे पालन कोसले पालन कोसले इवोल्यूशन हेकी माने कोडा बुझला देखो एमानकर डायग्राम हेकी देखो ऊपर जो एंटीरियर ऊपर जो बॉर्डर रे जो मोटा हिची सेटा कोंती प्रोबोसिस कोन कोंती ता सेही बाटा देई खाद्य पछी मझिले देखो बडे एंटी बडे गारा पट्टी आडवारे एटा हो जरा देखो कोला कोला आउ तार तळु रोइला ब्राउन जेना एकर सर्कुलेटरी सिस्टम को अंडरलाइन करो एकर सर्कुलेटरी सिस्टम इज ओपन टाइप एगा नियम को क्लोज हवा कथा open circulatory system and the respiration to give excretory organ is proboscis gland underline that is alternative nahi mane rakhiyo padibo emanaka sex ekana organ na organ sex tamari semane distinct sexual dimorphism male or female organ ka dekhayanti ba development indirect fertilization external আর एग्जांपल जोड़े तो एग्जांपल अच्छी गोटा होची बालानोग्लोसस आउ गोटा होची सापोग्लोसस बालानोग्लोसस ना এই টাইপ रो बालानोग्लोसस रहेगा এই টাইপ रो बालानोग्लोसस এইটা হচ্ছে আর প্রোবসিস এই বাটা দেখি সে খাদ্য খায় না আর ওটা ভালো এটা প্রোবসিস তারপর রং হইছি एक क्लास फ्रॉम फ्रॉम করে 11 8 8 প্লাস ফ্রম হলো না এই দেখো এই তারা পালানো প্রসেস देखो तीन एग्जांपल को अंडरलाइन कर दियो पालानो प्रोसेस साइको प्रोसेस ना तापर गोटे फाइलम रहला यदि देखो फाइलम गाकू एथिरे में चारटा मुख्य आलोचना करिबा कोन कोन तार क्लास आमे कोडाटा फाइलम रे कोन कोन पडिबा ना कोडाटार तीनटा सब फाइलम अछि हेमी कोन खाली कोडाटार कोन यूरो कोडाटा हेलो कोडाटा हटिबाटा जो एनिमल मानकर नाटक ताको लांज बा टेल थाए ताको कोनसी यूरो कोडाटा जहारो हेड थाए ताको कोनसी सेफालो कोडाटा जहारो डॉक्टर कोड कन्वर्ट इनटू वर्टिब्रल कलर ताको कोनसी वर्टिब्राटा हां वर्टिब्राटा रो दीटा सेक्शन थाए गोटे सेक्शन अग्नाथ आ गोटे लिखि दउची एमानकर थाए एटा होची दीटा गोटे होची यूरो कोडाटा